Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Saudari Imelinda yang sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber saya di wawancara pagi ini. Di sini saya mewawancarai kamu seputar perbedaan kebudayaan Jombang dengan Bogor. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dewi Ayu dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Angkatan 58, mahasiswa semester 2, yang akan mewawancarai kamu. Sebelum mewawancarai kamu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak kesempatannya dari Kak Dewi. Perkenalkan, nama saya Imelinda Ramasari, biasa dipanggil Email. Saya berusia 17 tahun. Sekarang saya duduk di kelas 12 SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Citarap. Sebelum saya pindah ke Bogor, saya berasal dari Jombang, Jawa Timur, dan saya juga lahir di sana dan besar di sana. Baru pindah ke Bogor itu di sekitar usia 14 tahun ke sini, ke Bogor, mengikut orang tua karena urusan pekerjaan. Oke, baik. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana perasaan pertama kali kamu saat datang ke Bogor dari Jombang, saat datang ke Bogor, dan pas saat kamu datang ke Bogor tuh menurut kamu Bogor seperti apa? Pertama kali pindah ke Bogor itu senang banget karena yang saya tahu Bogor itu kan alamnya sangat enak ya, adem, dingin, suasananya juga pasti asri. Kalau di Jombang itu lumayan, karena Jombang dataran rendah, jadi di sana lumayan panas. Dan Bogor itu kan termasuk dataran tinggi, berarti suasananya agak sedikit adem mungkin. Itu sih Kak. Nah, selama kamu tinggal di Bogor kan dari 14 tahun ya pindah gitu. Berarti udah lumayan lama. Nah, menurut kamu tuh ada nggak sih perbedaan selama kamu pindah dari Jombang ke Bogor tuh kayak gimana gitu perbedaan budayanya? Kalau dari perbedaan budaya pasti ada. Yang pertama yang bikin saya sedikit kaget itu di budaya toleransi antar sesama masyarakatnya. Kalau di Jombang itu toleransinya sangat kuat, saling menghargainya sangat kuat. Tapi pas pindah ke sini, nggak tahu kenapa meskipun saya mungkin usianya belum terlalu besar, tapi langsung bisa ngerasain kok suasana di sini beda ya. Jadi kayak ada culture shock-nya juga mungkin ya. Bener banget, agak culture shock banget waktu itu. Ya, pasti kan kamu tadi kan perbedaannya kayak toleransinya. Nah, kamu ada nggak sih kayak insiden atau cerita yang bikin kamu sedikit gak nyaman pas awal-awal datang ke Bogor gitu? Iya, waktu itu yang malahan sempat langsung bilang ke orang tua kayak, "Ma udah deh gak usah di Bogor lagi, pindah lagi aja ke Jombang, gak betah," sampai bilang gak betah karena lingkungannya, gak nyaman sama lingkungannya, terutama di teman-temannya. Mungkin juga masih kecil atau gimana gitu ya, jadi gak mau merangkul aku gitu yang dari suku Jawa. Jadi tuh bikin kayak, ih padahal kan emang apa salahnya kalau aku dari Jawa gitu kan, padahal kita tuh udah di satu tempat yang sama ya udah gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, kan di Jombang sendiri tuh pasti ada dong kayak perbedaan yang menonjol gitu dibanding di Bogor selain itu interaksi si masyarakatnya gitu. Kalau adatnya sih pasti beda banget karena kan di sini sukunya Sunda, di sana Jawa, jadi adat apapun itu pasti beda banget dari mulai kayak acara pernikahan, terus hajatan ataupun di rumah gitu pasti beda banget budayanya, adat istiadatnya. Tapi yang paling beda itu lebih ke tata krama juga. Kalau di Jawa itu mungkin karena kita masih biasanya tuh kalau orang Jawa tuh lebih terikat ke budaya keraton gitu. Nah, kan mungkin kira-kira kamu udah bertahun-tahun nih di Bogor nih sampai sekarang. Kamu gimana cara kamu buat adaptasi untuk menyesuaikan budaya kamu sama budaya ini kayak biar nyaman gitu? Cara adaptasinya sih ya kayak mungkin orang sini gitu udah budayanya atau udah kebiasaannya emang caranya mereka tuh begini gitu ya, kita nggak bisa memaksakan orang lain buat ikutin budaya yang kita punya, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, kayak kita boleh tetap dengan budaya kita tapi harus tetap menghargai budaya mereka juga, karena kan yang namanya karena budaya saya udah toleransinya kuat atau saling menghargainya kuat, ya saya harus tetap menghargai orang lain. Kayak gitu aja sih, lebih menyesuaikan diri aja dan nggak bisa memaksakan sikap orang lain harus berubah ke kita. Gitu aja. Ya, saling menghargai mungkin ya sesama suku adat kayak gitu. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kan kamu dari Jombang nih ke Bogor, nah ada nggak sih cara untuk memodifikasi jadi biar si kebudayaan
Jombang sendiri itu kamu nggak lupa gitu? Jujur sih sekarang aja bahasa Jawa aku aja udah sedikit luntur karena kebiasaan pakai logat Sunda dan logat apa ya, ke bawah logat Jakarta juga. Logat Jawa aku tuh udah agak luntur banget. Kalau ngomong Jawa aja udah aneh, masih ke bawah imbuhan dari bahasa Sunda, mah atau teh gitu masih ke bawah. Tapi kalau penerapan bahasa Jawanya masih di keluarga tuh masih kuat. Dan cara nerapinya ya itu tadi, di keluarga komunikasi sama orang tua, adik kakak tuh masih pakai bahasa Jawa terkadang. Sama yang lebih kuat lagi kalau kita menghubungin saudara kita yang di Jawa lewat telepon ataupun video call atau chat gitu. Kita apa sih, saudara aku yang di Jawa tuh mewajibin kita buat pakai bahasa Jawa gitu, biar kita nggak lupa, biar kita tetap inget gitu bahasa Jawanya meskipun kita ada di Bogor. Aku mau nanya nih yang terakhir, pertanyaan terakhir. Cara kamu menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat Bogor yang terjalin dengan baik itu kayak gimana? Kalau dari diri aku sendiri sih, ya itu tadi, kita harus tetap saling menghargai gitu. Nggak boleh memaksakan apa yang kita mau harus terjadi di orang lain, itu nggak boleh. Mau orang lain bersikap apa kayak kita harus tetap bersikap sesuai dengan pemahaman kita. Tapi kita tetap harus saling menghargai, yang penting saling menghargai aja udah, itu kuncinya. Terus yang jangan sampai ada perselisihan juga, meredam apapun itu, terus tetap rukun. Nah itu sih yang paling penting, kunci aku bisa berinteraksi sama orang Bogor sih. Oke sih, itu aja. Mungkin itu aja sih pertanyaan yang bisa aku sampaikan buat kamu gitu. Dan terima kasih sekali lagi buat waktunya, buat email yang udah bersedia sama aku wawancarai. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga kalau misalkan tadi di antara kata-kata yang aku sampaikan ada yang kurang tepat atau kurang enak didengar. Hi, good evening. Good evening. And how are you? I'm good. How are you? I'm fine. Okay, it's good. Yeah. And sorry, I can speak a little bit English. It's okay. Maybe we can start the interview right now. Yes, sure. Why not? Okay. First, let me introduce myself. My name is Dewi Ayu. You can call me Dewi. I'm from Indonesia and I live in Bogor. I am student college of IPB University, major communication in Sukabumi. Before we start the interview, I want to say thank you. Thank you very much for your time. And maybe you can introduce yourself. Okay, hi, my name is Ayin. I'm currently studying in LaSalle College of the Arts, and I live in Singapore. And yeah, I can call you Ayin. yeah, bisa. Okay. Maybe first question for you. Have you ever come to Indonesia? Yes. Okay. How do you feel when you first come to Indonesia? And first you come to Indonesia, how about Indonesia? Okay. At first, I was really excited when I first came to Indonesia. I was curious, like, how life would be like if I were to like stay in Indonesia. And then after living in Indonesia for a few days, I find it like very relaxing to stay in Indonesia because every time when I wake up early in the morning, I hear the rooster crowing, unlike in Singapore. Like Singapore, once you wake up, like you don't hear any chicken or rooster, right? Like crowing. But if it's in Indonesia, you can hear that every morning, kind of thing. Yeah. Yeah. How long you live in Indonesia? I usually every time I go back to Indonesia, I stay for a month and then I fly back to Singapore. Yeah. 1 month. Yes. Okay. While you were in Indonesia, did you experience culture different such as that culture shock test? Okay. So while I was in Indonesia, I didn't really experience any culture shock phase because I'm a Singaporean, right? And I'm a Singaporean Malay. So we also okay. So Indonesians do eat with their hands, right? They use their hands to eat. Yeah. In Singapore, we have the same thing. Like we Malays always eat using our hands. So I think it's a pretty normal thing to do. So I'm not like shocked over the culture phase. Yeah, it's normal. Okay, yeah, it's normal. And you have ever felt uncomfortable in Indonesia? Maybe experience incident that made you feel uncomfortable?
Yes, I have felt uncomfortable in Indonesia. Okay. Okay, especially I think it was during my first or second visit to Indonesia. I wasn't used to the environment at first because I keep on getting bitten by mosquitoes and it was really annoying. And the worst incident that I've experienced was at one point I wanted to go for a shower, Hmm. and then I went into the bathroom. I closed the door Hmm? and I found a snake right behind the door. Really? Yeah, and I screamed and ran out of the bathroom. Yeah, that was the worst incident I've had Okay. in Asia. Okay, and after you leave Indonesia, yeah, which cities have you lived in and have you visited? Oh, okay. So I always fly to Jakarta and then I travel to Karawang. Oh, I see. Yeah. Okay. After 1 month in Indonesia, have you been able to accept the culture values, custom of Indonesia, and belief that exists in Indonesia? Yes, I was able to accept the cultural values and customs of Indonesians and the beliefs that exist in Indonesia. Because most beliefs that exist in Indonesia also exist in Singapore. So it was easy to accept the differences. Yeah. The last question for you. Okay. Yeah, are you able to establish social communication with Indonesian people? And how do you establish communication in Indonesia? Okay, so the first time I went back to Indonesia, my uncle started talking to me in a language that I've never heard of. And it definitely wasn't in Bahasa Indonesia. Oh, okay. Yeah, and it shocked me a bit because I didn't know what language that was and I was pretty lost. And I was looking at my mom for help. And she just told my uncle that I couldn't speak the language that he was speaking. And turns out it was the language that he was speaking in was Bahasa Sunda. Oh, Yeah. Sunda. Yeah. Okay. And then after that, so they spoke to me in Bahasa Indonesia after they found out I couldn't speak in Bahasa Sunda. And then after hearing Bahasa Sunda, because I stayed in Indonesia for 1 month, right? And then within that time frame, I was able to pick up Bahasa Sunda. Yeah. And I managed to learn how to communicate in Bahasa Sunda. So it was quite interesting to learn. Okay, and how can you adapt in Indonesia after your communication in family in Indonesia? Is it like adapt to living in Indonesia or? No, communication with family in Indonesia Oh, how I was able to adapt. after you come back in Indonesia. After I come back to Indonesia. So I was actually already able to speak in Bahasa Indonesia, so I wasn't really struggling with Bahasa Indonesia that much. I only struggled with Bahasa Sunda. Okay, maybe that's all I can say to you. Okay. Okay, and sorry if I said something wrong, and thank you again for your time. And nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, and hopefully after this interview we can become friends. Yes, please. Yes, please. Love to. Okay, and thank you. Thank you. Okay.